Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Kanjeng Kharat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di Masjid Kanjeng Kharat ini guna untuk bersama-sama melaksanakan salat gerhana bulan. Salawat dan salam selesaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat, sahabat dan beliau dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Untuk tugas khatib dan imam pada malam ini adalah Guru Ahmad Mahyudin dan Bilal adalah Ustadz Muhammad Aini. Sebelum pelaksanaan salat gerhana bulan, ulun menyampaikan beberapa panduan ringkas pelaksanaan salat gerhana pada malam ini. Mudah-mudahan dengan panduan ini kita nantinya sama-sama untuk melaksanakan atau mengikut imam nantinya sama-sama apa saja yang kita kerjakan atau kita lakukan. Pertama dulu adalah sebagaimana dalil pelaksanaan salat gerhana ini ada dalam sudah faija ra'aituhuma faqfzau ila shalah, jika kalian melihat gerhana tersebut atau matahari atau bulan maka bersegeralah untuk melaksanakan salat. Hadis Imam Bukhari. Cara pelaksanaan salat gerhana bulan dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 2 ruku dan 2 sujud pada setiap rakaatnya dengan perincian sebagai berikut. Pertama dulu adalah niat dengan lafaznya usalli sunat khusufi rakaatini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz namanya. Kalau kada hafal artinya dengan bahasa Arab lafaznya tadi, boleh dengan niat bahasa kita dengan di dalam hati, yaitu saya atau berniat salat sunat gerhana bulan 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Lalu ulangilah, aku bisa bahasa kita, aku sembahyang salat gerhana bulan 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu niat. Nang tadi yang diucapkan bahasa Arab jadi itu lafaz namanya. Nang paling utama adalah niat itu tadi. Tuh dulu. Setelah itu nantinya ada takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah dan ta'awuz. Setelah itu imam membaca Fatihah dan surah. Setelah itu nantinya ruku sambil memanjangkan rukunya. Lalu setelah ruku tadi bangkit lagi. Nah ini katakan tadi, karena kalau ada langsung sujud bangkit lagi daripada rukunya tadi, kembali i'tidal berdiri tegak. Kembali imam membaca Fatihah dan surah. Setelah itu baru ruku lagi, dilanjutkan sebagaimana kita melaksanakan sholat yang biasanya, seperti i'tidal, ruku, sujud dan duduk di antara sujud lagi, artinya kembali kepada yang tadi. Lalu ketika berdiri lagi rakaat yang kedua, kembali yang aturan yang pertama tadi. Setelah imam membaca Fatihah dan surah, artinya kita nanti kan sama-sama baca Fatihah. Habis imam baca Fatihah kita sama-sama baca Fatihah dan imam baca surah, lalu ruku lagi. Setelah ruku kembali lagi, jangan sujud atau i'tidal, maksudnya i'tidal, berdiri tegak lagi kembali, lalu imam membaca Fatihah kembali dan surah, lalu dilanjutkan untuk seterusnya tadi ruku, i'tidal, sujud. Mungkin paham? Yalah. Nah, mudah-mudahan ada yang sekolah sampaikan tadi bermanfaat.
bagi pian seberatan, dan mudah-mudahan kita pada malam ini sama-sama bisa melaksanakan salat gerhana. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة لخسوف القمر رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي سنة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم احينا بالايمان توفنا مع الايمان واحشرنا في زمرة اهل الايمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن هذه الليلة ليلة الخسوف. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر خسوف القمر رحمكم الله. فاستمعوا خبر خسوف القمر رحمكم الله. فاستمعوا خبر خسوف القمر رحمكم الله. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الثناء وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjadikannya sebagai i'tibar ataupun pelajaran bagi orang yang beriman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena gerhana bulan sesungguhnya menjadi sesuatu pengingat bagi kita bahawa segala sesuatu tidak terjadi dengan sendirinya. Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang mengendalikan semuanya. Allah bisa menjadikan yang gelap menjadi terang, pun sebaliknya yang terang bisa menjadi gelap.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun." Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Yunus ayat 6. Jemaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang bertakwa, gerhana sejatinya menjadi sarana yang dapat memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah ketaatan dan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, bukan justru menjadi penyebab terjebaknya kita kepada mitos bahwa akan terjadi malapetaka, musibah maupun bencana. Tidak juga menjadi pertanda hidup atau matinya seseorang, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hamba-hamba Allah yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan yang dalam hal ini justru disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita menjumpai gerhana. Di antaranya memperbanyak takbir dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan memperbanyak sedekah. Oleh kerana itu maka agungkanlah Allah seagung-agungnya. Jangan sampai kita merasa ada sesuatu selain Allah yang lebih besar, terlebih lagi dengan menganggap diri kita besar, padahal segala keistimewaan apapun di langit dan di bumi hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kita miliki hakikatnya semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirikanlah salat, tundukkanlah diri kita setunduk-tunduknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja saat kita beribadah, tetapi juga dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Berhukumlah dengan hukum Allah, jangan gunakan nafsu kita untuk menghukumi sesuatu, dan perbanyaklah sedekah, sambung silaturrahim, jalin persaudaraan dan saling berempati. Penuhi apa yang menjadi hajat saudara kita, jangan egois dan individualis dengan hanya memikirkan hajat diri pribadi tanpa peduli kondisi orang di sekitar kita dan saudara sesama muslim dimanapun berada, termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang hingga saat ini masih mengalami penjajahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui peristiwa gerhana ini tafakkur dan tadabburilah, kaji dan ambil pelajaran. Jadikan peristiwa ini sebagai penebal dan pengokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hati dan kesadaran kita untuk menerima taufik dan hidayahnya, menyelamatkan kita semua dari segala macam bentuk kesyirikan, kekufuran dan kesesatan, serta merahmati kita semua dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالديكم ولمشايخي ومشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وجمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي يقبل عن عباده التوبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والعلانية، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا لسائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله واعملوا صالحا وأحسنوا كما أحسن الله ولا تفسدوا في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد. الله